ассалому алайкум бинандагони азиз, ассалому алайкум мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо ҳунарпешаи бисёр ҳам маҳбуб, ҳунарпешае ки ҳамаи мо дӯсташ медорем, ҳунарпешаи театру синамо, номашам ба худашам бисёр зебанду мувофиқ, Моҳпайкар Ёрова. Хуш омадед. Саломат бошед. Хеле хушҳолам аз оне ки дар барномаи Лазиз бо акаи Аловуддин ман имрӯз ғизо мепазам ва бениҳоят хушҳолам аз ин кор. Моҳпайкар, ман ба шумо боз як борга миннатдорам, ташаккур мегӯям. Дар ҳақиқат мо шуморо дер интизор будем, шумо хеле ҳам серкор будед ва хуш омадед. Хуш ки бошад Моҳпайкар Ёрова дар барномаи мо. хотиррасон мекунам ки сарпарасти кули барномаи мо ҷамъияти саҳомии жировой комбинат мебошад бо маҳсулоти шедрая лета, тами нозук ва қаймоқӣ. ҳама гуна таом бо шедрая лета бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо шедрая лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедрая лета .tj. хуш ки бошад. мо имрӯз бо шумо чӣ мепазем? Имрӯз ғизои мо яъне ном дорад Лона. Лона. Бале, Лона, чун ин ба мисли лонача аст. Бале, лонаи паррандаро ба ёд меорад. Бале. Аз ҳамин мо ғизо тайёр мекунем. Дар он ҷо истеъмол мекунем албатта ки шедрая лета. Албатта. Пас шумо шедрая летаро ҳамеша истифода мебаред бале. Дар пухту пазе ҳатто шириниҳо, яъне шириниҳои хамирӣ. яъне шедрая летаро истифода мебарам ва дар ғизо ҳам ғизои гарм низ ҳамин маҳсулотро ман истифода мебарам. хеле хуб. пас бо мо бошед, шурӯъ мекунем. хуш. ба мо чӣ лозим аст? Моҳпайкар, шумо фақат гӯед. мо фикр мекунам аввал беҳтарин. хуш. дар кор мешавад. бале, дар наманози равшан мекунам. фақат шумо гӯед, ман шумо танҳо барои ман медонед чӣ кор кунед? Аловуддин, гӯш мекунам. ана ҳамин қимаро шулула карда тайёр карда монед. ман дар ин ҷо майда карда равған аввал шедрая летаро мерезем. хуш ки бошад. Моҳпайкар омода мекунад, тайёр мекунад як бисёр ғизои хубро бо ҳамроҳи маҳсулоти шедрая лета. ман бошам ба як вазифаи бисёр мушкилро ба зимма гирифтам. ин тайёр кардани аз ин қимаи гӯшт, тайёр кардани қимачаҳои худ. инҷа ягон намак, ягон чӣ лар кунед? ина намак карагишон меявад. худо ба шукр намак накардам. намаку мурч камтар охта кардан дар кор. шумо ба ман бовар мекунед, ман худам кунам? албатта бовар мекунам. чӣ ман ба шумо бовар накунам? каме мурч ва каме намак. ҳатман бовар мекунам. ва хош, мана каме мурч. каме мурч ва ҳатман намак. мурч ва намак. хуш, Моҳпайкар. лабай. хеле хуб. яъне ғизое ки мо тайёр мекунем лона ном дорад. лона ном дорад. дарунаш ба қимачаҳо. дарунаш ба қимачаҳо ва боз ҳам мана ҳамин хокиёи гӯем агар хушбӯй, яъне приправа. бале, он чизое ки бош таъмашонро илова шуштамтар мегардад. бале. хеле хуб. хуш, ман намакамро ҳам гирифтам. як қошуқча намак бас бошад ё зиёд аст? бас. пурра ҳамашро андозам? не, бас. барои ки ҳозир дар ин ғизо ҳам намак мо ворид мекунем. намак чун сернамак нашавад. баъд нагӯянд ки Моҳпайкар ба касе ошиқ шудааст. бале, бисёр баҳонаи наст. баъд хӯрокам шур шуда. ман касе аслан ҳамин хел мегӯянд. вақте ки хӯрокат шур гӯяд мегӯяд ба касе ошиқ шудаӣ. бисёр. ба фикрам ин ҳам ҳақиқат дорад. ин як чизи шояд намедонам. ҳар як он чизое ки мегӯянд, гӯишҳои мардум, яъне ҳама онҳо мақолҳои мардум, ин дар асоси як таҷрибаи зиндагӣ аст. рост мегӯед. тарзи тайёр намудани хӯрок ва пухтупази худатонро бо дигарон ошно бисозед ва имконият пайдо кунед ки яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои Лона бурд намоед. Тафсилот
дар сомонаи shedraeleta.tg ёки телефони 400 500 400. гӯед ки шумо аз байни ҳунармандон хуштомани золимро ҳозир дар кӣ метавонед бинед? Хуштомани золимро? бале. аз ҳунармандон кӣ метавонад нақш офарад, яъне ана ҳамин хуштомани золимро? қисми зиёдашон метавонанд, лекин аллакай чун хуштомани золим гуфта чашмамонро пӯшем, аллакай мо моҳпайкар ёроварем. дидед? бале бале. пас золимро ҳам бояд касе бозӣ кунад. шумо розӣ нестед? бале розӣ ҳастам. моҳпайкарҷон хурдтар ё калонтар? бас кифоя, чун он худаш ҳоли бо кам мешавад, майдаак мешавад. яъне ана ҳамин аст ки боз ҳам анамин саволе ки шумо ба ман додед, ба ман бисёриё мегӯянд ки барои чӣ ба шумо фақат нақшҳои манфиро медиҳанд? касе бояд офарад ку нақшҳои гапам дар сари ҳамин. медонед аки Аловуддин, ман шояд аз рӯи фаҳмиши худам шояд дуруст фаҳмидам, шояд нодуруст фаҳмидам, фикр мекунам вақте ки нақши манфиро мебозӣ дар хотираи мардум мемонӣ. бале бале. яъне бубинед чун нақши манфиро ҳам бозӣ кардан он қадар осон нест. фикр мекунам нақши хубро бозидан осонтар аст. ё шумо розӣ нестед? розӣ ҳастам. бигузор ҳама барфакро бозӣ кунам, ман аҷуз кампирро бозӣ мекунам. ана бубинед чун барфакро ҳама бозӣ карда метавонад, аҷуз кампирро на ҳар кас бозӣ карда метавонад. бале бале бале. шояд аз ҳамин сабаб бошад ки ба худи ман ҳам маъқул аст ки ман нақшҳои манфиро мебозам ва мардум ба ҳамон нақшҳо бовар мекунанд, маро бад мебинанд ва мегӯянд ки илтимос апаҷон, мо мухлиси шумо ҳастем, мо намехоҳем шуморо бад бинем, аммо баъди нақши офаридаи хуштомани золими бозӣ кардаатон мо шуморо рӯи дидан надорем. яъне бубинед то ин дараҷаи суханҳое ҳам ҳастанд. рӯи рост мегӯянд. рӯи рост менависанд, мегӯянд. вале ман аз ин намеранҷам, чун медонам ин касби ман аст. ин касби ман аст. ин бисёр аст ки тамошобин масалан имрӯзҳо шуморо чунин қабул доранд ва чунин баҳогузорӣ мекунанд, дӯст медоранд, лекин нақшҳоятонро масалан мегӯянд ки чунин аст. хуш, ҳама ин аст кай оғоз шуд, кай шурӯъ шуд дар дили моҳпайкари кӯчак, хурдсол, кай муҳаббат ба театр, ба синемо пайдо шуд? инро мехостам. ростиш хурд будам, бениҳоят хурд будам, яъне ҳатто мактабрав ҳам набудам, ба мактаб намерафтам, ба боғча мерафтам ва шуд лаҳзае ки дар он давру замон примадоннаи гӯям Россия, ки он вақт даври шӯравӣ буд, Пугачова, Алла Борисовна, бале. вақте ки ман барномаҳои концертии ӯро тамошо мекардам, ман ҳавас мехӯрдам ва хурд будам, либосҳои модарамро мепӯшидам, пояфзолашонро мепӯшидам ва худамро дар пеши оина нигоҳ карда, яъне шонаро гирифта суруд мехонда. яъне ин дар хурдиам буд ки умуман он вақто орзуи ҳунарманд шудан ҳам надоштам. як муддате мешавад ки мактабхон мактабхон шудам аллакай, яъне синфи 9 тақрибан агар хато накунем, бале аллакай орзу ҳаваси ман дигаргуна шуд. яъне ман хоҳиши омӯзгор шуданро доштам. чун ба камол? бале 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 хоҳиши омӯзгор шуданро доштам ва ба худам ҳам мо се дугона будем, дар мактаб якҷоя дӯстӣ мекардем ва ба ҳамдигариамон қасам додем ки ман камтар агар мумкин бошад баландтар кардан ин алобашро ва ба ҳамдигар қасам додем ки мо ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил мешавем. он вақто пединститут мегуфтанд ба номи устод Садриддин Айнӣ. ва шумо онҷо рафтӣ дохил шудед? не синфи 10 ки хатм кардам. шумо Тағои Мурод Розиқовро нағз мешиносед? бале устод. устодам дар Москав хондагӣ ҳастад. хатмкунандаи гитис. ва он вақт соли 1987 озмун эълон шуда буд барои донишгоҳи театрӣ ба номи Михаил Семенович Шепкин, бале, ба студияи актёрӣ.
бале ва ман дарё дорам ва дарё доред ба фикрам маро ҳам даъват карда буданд ки лекин аз осаби ки ман ҳам таҳсил кардам ҳам ба хизмати аскарӣ рафтам ман ана дидед набошад ҳозир мо қатъи шумо ҳамкурс мешавем ман гуфтам бале бисёр ҷавонои хуб болоқадро ҷамъ оварданд бале ба истеъдод мисли шумо буданд онҷо мисол ман мебинам умедҷон буданд онҷо мисол дар курсе ки шумо таҳсил кардед зулфия бале мо яъне 18 нафари мо 18 нафари бале 18 нафар мо вақте ки яъне дохил шудем рафтем 4 сол дар он ҷо таҳсил кардем ва шукри худо омада боз барои ватани худ барои мухлисону азизони худ хизмат карда истодем ман ёдам ҳаст ки шумо ба фикрам бо театри лоҳутӣ омадагӣ бале бо намоишномаи эдиб ёдам ҳаст ман ба хобгоҳатон рафтам шуморо вохӯрдем бо ҳамроҳи ҳамкурсонатон ва медонед чи шумо ҳатто як порча аз намоишномаи найрангҳои скапени малеро ҳам дар коритонбозида будед мо дар намоиши эдиб ҳамун давр мо ҳам ҳамчун мас софка иштирок карда будем гарчанде ки хотиррасон мекунам моҳпайкар Ёрова дар як оилаи калон шудааст ки масалан ҳама наздиконашон аҳли фарҳанганд аҳли театранд синамо не ки муҳити фарҳангию эҷодӣ буд дар вақти бале буд аммо медонед падару модарам дар мақомоти қудратӣ кор мекарданд уно умуман аслан аз ин чизҳо хабардор буданд аммо ҳар дуяшон коргари хизматчӣ буданд ва ҳайрон шуданд вақте ки ман мегӯям ки аз оилаи хизматчӣ ҳастам бисёриҳо ҳайрон мешаванд чӣ хел мегӯям оно ки дар мақомоти қудратӣ кор карданд яъне ту чӣ хел ба ин ҷо афтидӣ яъне ҳунарманд шудӣ ин ҳунармандӣ аз гӯем холаю тағояму бале аз ҳамуна омадагӣ аст хотиррасон мегӯям ки оилаи ғуломовҳо масалан модари моҳпайкарам хоҳари хурдии фотима ғуломованд хоҳари бузурги худи исфандиёр ғуломованд соҷида ғуломов яъне ино одамоне ҳастанд ки ба хешу табори наздики моҳпайкаранд бале бисёр оилаи санъаткор ва ба фазои фарҳангӣ ба дунёи фарҳангу санъати театрию синамои мо бисёр шахсиятҳои бузургро тӯҳфа кардани оварданд ин оилаи ғуломовҳо бале ташаккур ба шумо анакнун мо ин лонаҳоро мемонем хуш қимаҳо қариб омодаанд моҳпайкар шумо вақтҳое ки холитар ҳастед бекортар ҳастед шумо бештар бо кадом кор машғул мешавед масалан бовар кунед ман фикр мекунам ман умуман вақти холӣ намеёбам чун аз ин ҷо мо сафарҳо дорем ба наздикӣ ба вилояти Суғд яъне гастролӣ дорем сафари ҳунарӣ дорем бале ва баъз аз он ҷо баргаштан мо боз дар даъватӣ шудаем ба ду лояи филми якяш коргардонаш Муҳаббат Саторӣ ва дигареаш Раҷабали Пиров хеле банд ҳастам ва медонед ман хушҳол аз он ҳастам ки ман банд ҳастам бекор нестам моҳпайкар шарт нест ман сарпӯшаша ёбам не ҳоли сарпӯшаша намонед чун ман ҳозир панирро аз болояш мерезам баъд сарпӯшашро мемонем баъд мегузарем ба дуюм қисм хуш ки бошад моҳпайкар то тайёр шудани бисёр ғизои
این قدر یک بوی مثلا اشتهاور است تیار شدن لونه من تکلیف میکنم که یک ساندویچ تیار کنیم با محصولات شدرلیتم با طعم زردآلوی خشک با طعم مثلا زنبروغ و طعم گوشت گاو ما بسیارتر گوشت گاو رو استعمال میکنیم خیلی خوب شاید گوشت گاو پس ما با گوشت گاو باشد گوشت گاو خوش من با شما حاضر شما با من ساندویچ تیار میکنید ساندویچ تیار میکنم و هر دومون از این میچشیم پس با طعم گوشت گاو بله خوش من آماده میکنم من باور دارم که شما پشیمان نمیشوید و شما کمتر باریکتر یا که غوث‌تر باریکتر بله 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 من برای خودم البته چون هر وقت غوث‌تر آفرین آفرین به نهایت با مزه ما خودمون رو سیر نمیکنیم ولی در پیش ما رو لانه انتظار است حاضر من میگویم که ما یک کلچه قند تیار کنیم خیلی خوب برای ما من با محصولات شدرلیتم حتما به این هیچ ناممکن است چون مزه هم زیاد ان همین محصولات شدرلیت میشد بابای کلچه قند آماده میکردگی ما برای ما ارد هست شکر هست 5 دانه تخم هست البته محصولات شدرلیت و باز هم از همین شیرینی‌هایی که طعم وانیل داره بله 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 خوب میاندازیم ارد رو خوش ارد رو انداختیم پس این رو من میاندازم بله انکون و با این همراه این میتونم بله خیلی خوب شما اینقدر هنرمند هستید هم در تئاتر هم در میبینم در اینجا من لونه در اینجا کلچه قند و بله اینقدر شما رو هنرهای هم دارید میگوید موپایکر بله بله این هنرها بله بگذار دارم که موپایکر نه تنها مثلا هنرنمایی کرده میتواند بلکه باز همچون مادر همچون مثلا تشکر کدبانوی خوب تشکر به شما غذاهای خوبم میپزید انکنون حاضر اون چیزی که شما تخم و شکر رو آمیخته کردید کمی اش رو با این کمی با اینجا بله با این خمیری خوش انا این است نه کیفویا عجیب این کلچه‌ای که شما میپزید کلچه قند عجیب ببینید تخم شکر و تورق یعنی و البته با محصولات شدرلیت آماده میسازیم شدرلیت سیری هر گونه طعام در این بهار تحفه می‌نماید طرز تیار کردن خوراک و پخت و پز خود را با دیگران آشنا بسازید و امکانیت برد یک از 6 سرتیفیکات ها را در خرید تکنیک معیشی در مغازه های ولنا برد نمایید تفصیلات در سامانه shedrelieta.tg یا اینکه تلефон 400 500 400. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает актер Аловуддин Абдулаев.
И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. ببینید خیلی خوب اینا اما همون محصولات سبزیجات رو میتونیم پمیدور رو هم زنده مونیم. میدونی وقتی که زنده هستن فکر میکنم مزهش باز بهتر است. با همون طعمش میمونه. بله. وقتی که معده میکنم به نظرم که تمام همون ویتامین هایی که در وجودشون هست همونو گم میشون. موفقیت بودو کلمه بودو مثلا بودو حرف شما خودتون رو چقدر میتونید یک خصلت نامه مثلا موفقیت رو نویسید اگر به شما بیاد بودو کلمه شعارتون رو فهمیدیم هیچ وقت رو افتادم ما باش خب یعنی اینطور باشد منم بله یعنی من موهپایکارم خوش موهپایکار بسیار بانی مثلا چی خیلی اسم میتونید یعنی صمیمیت بله یعنی صمیمیت وفاداری بله почту назадید میگم نه خوشگل باشه درومیتی موفقیت کار میکنید وقتی که شما گفتید که بنیکی یاد کردید استادان رو هر یک اونها رو مناسبت و معامله اونها رو نسبت به شما من فکر میکنم آخر مردم میگن که خرسک از دو طرف است خدمت شما است که شما گروه تاجیکانی بودید که معرفیگری فرهنگ و مدنیت ما در آنجا همیشه خودتون رفتار کردید همیشه مناسبت کردید که ما اینجا دانش آموزی اومدیم تو این روزها رو مثلا به نیکی یاد میکنن استادان خودشون رو کورسی که مثلا استاد هاشم گدویف حیبالله عبدالرزاق و معلمه فاطمه غلام و تمر عبدالشکرانی اینها که تحصیل کردن اینها هم دوست می‌داشتن از برای همین تاجیکان رو میلت رو دوست می‌داشتن که ما همیشه دانشجو هستیم ما اینجا اومدیم که کسب آموزیم در حقیقت میدونید شاید خدمت ما هم هست ولی ما که هممون خرد بودیم یعنی خرد چه بگم من بعد صنف 16 ساله بودم 16 ساله دختره که من در تصوراتم نبود که من به مسکو میروم تحصیل میکنم در مسکو و وقتی که این امکانیت پیدا شد برای من مسکو یک شهر توف بینهایت کلان بین من ترسیدم حتی و با پدرم شما به وای رسیدید در دوشنبه البته بعد وقتی که من به مسکو رفتم برای خوندن من با پدر و مادرم گفتم که من در اینجا نمیخونم اونها سوال دادن برای چی مخول نشد نه این شهر کلان من در اینجا راهگو میزنم من در اینجا نمیخونم نه ولی با مرور یعنی با همون سال من آموخته شدم و 4 سال خدا رو شکر تحصیل کردم بینندگان عزیز بله علاکای کلچقندی که ما آماده کردیم با همراهی مهمان عزیز ما هنرپیشه تئاتر و سینما موهپایکار یوروا علاکای تیار است و میگه که مرا برارید و من حاضر با اجازه شما هم میتونم البته موهپایکار بسیار زود و بسیار تیز تیار میشه و ببینید به نهایت آسان است تیار کردنش بله اونقدر محصولات زیاد هم نمیرود بله زود تیار میشود و اما اگر با محصولات شدرلیت باز هم خوبتر میشد من اینو کجا میمونیم خب من پرچه رو به شما میدیم خوش شما این رو چرکنجه کرده برید این رو هم بله کلچه قند رو چرکنجه کرده میبریم و در اینجا میمونیم خیلی خوب
ببینید در طول یک ساعت ما هم از بسیار صحبت‌های شیرین و صحبت چهره‌ای بسیار خندان و کشاده ماهپیکر عزیز حاضر بهره‌مند شدیم و اینچنین با من این محصولات‌هایی که تیار کرده است هم بسیار غذای با مزه لونه و گلچقندی مثلا که با تورک تخم تیار میشد و حتما محصولات شدر لتا خوش که باشد. دوستان عزیز خاطر رسان میکنم که ما این لحظه ها با این دقیقه ها با هم باز از صحبت بسیار شیرین و صحبت بسیار گوارای صمیمی یک بانوی چهره خندان و هنرمند موهپیکر یوروا بهره‌مند شدیم. بعد از چند لحظه با ما باشید، ما از غذای تیار کرده موهپیکر و کلچقند و خوریشش میچشیم. با همراهی ما باشید. بینندگان عزیز، بسیار یک غذای با لذت، بسیار یک غذای خوب آماده کردن. در حقیقت من به شما میگم این رو تیار کردنش اونقدر هم مشکل نیست و هر یک شما میتونید این رو در خانه تیار کنید. او شما گفتید شور نیکو؟ شور نمی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. شور نباشد. شما بیشتر به فکرم از محصولات شدرلت است استفاده برید. البته چون خودش رو دوست می‌دارم، یعنی این محصولاتی هست که همه غذاها رو خیلی خوش‌طعم می‌کند. از نام بینندگان عزیز، از نام سرپرستی کلی برنامه ما، از نام گروه تهیه‌گران ما برای شما، برای قدم رنج نمودتان گلدسته شما لطف کردید. تشکر. و حتما محصولات شدر لتا دویم با همراهی شما باشد. تشکر. میدونید خیلی خوشحال شدم از چنین تحفه های ناگهانی و اساس خوشحالی من از اون است که با شما در این برنامه اشتراک کردم و شما نیز گویم اگر حصه خود رو با همین غذای من یعنی با حصه خود پورا کردید، هم کلچقند و هم غذایی که لونا نام دارد. بله موهپیکر، من همون هنرپیشه بودم که در صحنه بودم، کارگردانی همه این نمایشنامه و نمایش شما بودید. شما باید راه بلدی کردید، شما با من مثلا راهنمایی کردید و من تشکر میگویم به شما باز یک بار دیگر برای اومدنتون. باز یک بار دیگرم خاطر رسان میکنم که در مهمانی ما بودم موهپیکر یوروا و هنرپیشه تئاتر و سینما که ما رو دوست می‌داریم و بسیار انتظار نقش‌های نو برنامه‌اش هستیم. یک گفتنی داشته باشید مرحمت. اصلا با بینندگان تلویزیونی سفینه با مخلصانشون گفتنی هستم که با برنامه لازیز باشید، با آقای الовуддин و حتما که با محصولات شدر لتا. میخواستم اون تنجی که هست، اون آسودگی که هست ما در وطنمون داریم، بگذار آسودگی ما همین گونه باشد و اومد 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستانمون هست و خوشحال از اون هستم که تاجیکستانی من روز به روز به نهایت زیبا شده ایستاده است و ما ایجادکاران آزادانه میتوانیم یعنی یک ایجادیات خود رو، یک الهام خود رو برای مخلصان و عزیزان خود پیشکش نماییم. سلامت باشید. بار دیگر به شما خوش آمدید میگیم که فرصت پیدا کردید و به برنامه ما آمدید. به بینندگان عزیز میگم که با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه غالبان این هفته معین میشوند. بینندگان عزیز، اینک غالبان این هفته معین شدند. من شما را تبریک میگویم و به شما با کمال احترام و محبت این سرتیفیکات ها را تحفه می نمایم. این هم باشد غالب ما بابا علی و خالیده از شهر دوشنبه مبارک باشد. باقی و نصیبه از شهر خوجند باستانی مبارکتان باشد. سلامت باشید. عزیز و شکرالله شهر دوشنبه مرحمت این از آن شماست و مهتاب عبدالجبار این از آن شما مبارک باشد. با محصولات شدر لتا خوراک تیار کنید و طرز تیار کردن خودتان را با ما فرستید. تا برنامه‌های دیگر عزیزان سلامت باشید. ҳамагуна таом бо шедраи лета бомазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо шедраи лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи shedraileta.tj